हेलो किड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किड्स लर्निंग वीडियो में। आज हम A to Z कलर करेंगे, अल्फाबेट्स कलर करेंगे स्ट्रॉबेरी कलर्स में। लाइक दैट। रेड कलर, वेयर आर यू? Here I am, how do you do? रेड कलर, स्ट्रॉबेरी किस कलर की होती है? रेड कलर। रेड कलर। A रेड कलर, B C रेड कलर, D रेड कलर, F green color, where are you? Here I am, how do you do? Green color. White color. This is a red color. G H I J K L green color, where are you? White color, where are you? Red color, where are you? Here I am, how do you do? M N O P Q R S T U V W X Y Z. Green color, where are you? Here I am. White color, where are you? Here I am. आया बच्चों मजा? किड्स, ये अल्फाबेट्स
वो भी स्ट्रॉबेरी शेड्स में कलर की गई हैं। बाय बाय किड्स। हेलो गाइस, लेट्स लर्न सम कलर with numbers. Blue color, green color, pink color, yellow color, red color. Let's start. Red color. Number 1. Yellow color. Number 2. Green color. Number 3. Blue color. Number 4. Pink color. Number 5. Shine color. Number 6. Pink color. Number 7. Blue color. Number 8. Orange color. Number 9. Brown color. Number 10. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। बाय बाय किड्स।